আজকে রোববার 18 নম্বর সিট, শুধু লাড্ডু টোপ করছে আর কাতলা তুলছে। 8 পিস কাতলা হয়েছে, 6 পিস মিস হয়েছে। বিকেপুর আশরাফুল খান স্টোরের মশলায় বিকেপুর, তিনমূর্তি আর মিক্সচার মশলা বিকেপুরে বেশি খাচ্ছে। ঠিক আছে, মোটামুটি ওজন ওই 800, 700, 500 এরকম। ছোটো মাছ কারোই খাচ্ছে না, ওয়েদার খুব খারাপ। ঠিক আছে, বড় মাছ চলে দেখাবো, আর সম্পূর্ণ মাছ পরে তুলে দেখাবো। এই মাছগুলো ধরেছি, 1টা 2টো 3টে 6টা 7টা, একটা একজনকে দিয়েছি, 6টা খুলেছে। এই যে পাঙাশটা সব বিকেপুরে খেয়েছে। আসলে সব আপনার মশলা বিকেপুরে খেয়েছে। তবে একটা জবাব, মশলা যেরকম আপনার কাঁটাটাও সেরকম। আপনার কাটা মাছ খোলেনি, আমার প্রথমে মাছ খুলে গেছে 6খানা। ঠিক আছে, আমার কাটাতে, তারপর দেখলাম আপনার কাটা লাগালাম, ব্যাস জব্দ। মশলা যেরকম কাটাও সেরকম। এই হচ্ছে আশরাফুল খান স্টোরের কাটা আর মশলা। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আজ বেলদা বিকেলটা মাছ ধরতে এসেছিলাম, 7/4/2025 রবিবার। আশরাফুল খান কিছু তারা মশলা দিয়ে বাংলা বাক্যর আর মাছ ল্যাপিংয়ে এই মাছগুলো হয়েছে। আশরাফুল খান ধন্যবাদ। মাছগুলো আজকে রেজাল্ট নিয়ে হয়েছে। दादा इसराफिल खान, देखिए गुरुजी आज यमन जी का शिकार है। सब मछली छोटा लग रहा है एक के सामने। देखिए आपका 3 मूर्ति, ब्लैक वाइल और काची था जी, वही सब मसाला, कस्तूरी मंगा लेगा जी। तो एक वो है 5-7 किलो का, 2 थोड़ा है साइज का ही। हेलो, कहाँ है रे? 1 मिनट पार करना, बोला मछली बनाएगी। देखिए फिर से कमाल हुआ है, इतना बड़ा। अरे पकड़े पोखरिया से है करीबन 2-3 गो। देखो वीडियो कॉल उठाओ, रांची से पतरातू। हाँ वीडियो कॉल उठाओ। गुरुजी देखिए मछली आपका 3 मूर्ति फिर से, और ये ब्लैक, दोनों पुलाव। आप पता नहीं 2 को कौन सा पुलाव दिए थे गुरुजी। फिर से वही गुरुजी हमारे इसराफिल खान, फिर से कमाल हो गया। रांची से बबुआ बोल रहे हैं। और खाया, शाम में खाया मछली, और दोपहर में 2 बजे से बैठे थे खेलने। सोंदाडी पोखरिया में। देखिए साइज अच्छा है, ज़्यादा कुछ नहीं डाले गर्मी की वजह से। 3 मूर्ति, दोनों पुलाव और ब्लैक वाइन ठीक काम कर रहा था। अच्छा, एक लगभग ये बड़ा है और उससे थोड़ा सा छोटा है ये।
হয় না এখনো তোলে হাত দাও তোলে হাত দাও মাছের তোলে হাত দাও খালি এটাই খাচ্ছে এইটা 6 থেকে 3 টাকা কেটে দেবে একই সাইজের বেশি বড় নেই ওই ননি ওখানে একটা চিকচিকা পড়ে আছে গুড়া পিঙ্ক কালারের হ্যাঁ জায়গা শর্ট রাখা যাবে না মেচেতা বাগানবাড়ি পুকুর শান্তিপুর বাগান কি শান্তিপুর তো বাগান আয় শিকারি ওই শিকারি এদিকে এটা কি বাড়ি পুকুর বাগান পুকুর শান্তিপুর বাগান পুকুর সাব্বাস